दोस्तों, वेलकम टू आवर गोपू सोनाटी चैनल। आशा रखती हूँ सब लोग अब अच्छे हो, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो चलिए, मैं आज सिर्फ एक ऑफर के बारे में बताने के लिए आई हूँ। वो जो ऑफर है ह्यूज परिमाण में, जो हमारे लड्डू जी है, राधा रानी जी, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर गैप हो गई है, तो इसलिए सब कुछ आ रही है फिर से। तो आने के बाद मैं भी बहुत ही जल्दी वृंदावन पहुंच जाऊंगी। तो वो देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सुंदर लाडू जी, राधा रानी जी, आप जिसको भी चाहिए आप ले सकते हो। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा क्योंकि वीडियो में मुझे सिर्फ ये बताना है कि गोपू सोना टी ये जो शॉप है, शॉप का ओपनिंग हुई थी मई महीने में, मतलब हाँ अगली जो महीने आ रही है मई महीने में शॉप का ओपनिंग हुआ था। और इसलिए गोपू सोना टी मतलब मेरे तरफ से, गोपू सोना टी मतलब मैं, और गोपू सोना मतलब हमारा जो लड्डू गोपाल है वो, तो मेरा लड्डू गोपाल की तरफ से और मेरा तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा सा खबर है जो आप लोगों को बहुत बहुत आनंद देगा। तो ये जो खबर है, वो खबर क्या है वो मैं बता देती हूँ। बंगाली में भी बोलूँगी, हिंदी में भी बोलूँगी, तो सब लोग अच्छे से सुन लीजिए। तो जैसे मानो हम दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये जो है सभी कुछ, और ये जो है सभी कुछ, साथ ही में ऐसा ड्रेसेस वगैरह, हेयर, जो भी कुछ आप लोग लेंगे, थोड़ा पैसे मैं दूंगी और थोड़ा मतलब ज़्यादा आप ही देंगे, लेकिन थोड़ा पैसे मैं दूंगी। इससे वजह से क्या होगा, प्राइस में एक ह्यूज तरह के डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्काउंट की वजह से आपको जो प्राइस गोपू सोना टी में मिलेगा, वो प्राइस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसी प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ पूरा मई महीना, पूरा मई महीना ये प्राइस रहेगा। मंथ ऑफर, मई महीना में मंथ ऑफर, बिग बिलियन मंथ कहा जा रही है, क्योंकि इस महीने में ही आपको ये जो ऑफर है वो मिलेगा। लड्डू गोपाल की या राधा रानी की जिसका भी सेवा आप लोग लेना चाहते हो, सब लोग का सेवा में आप लोगों को 1000 से 2000 तक डिस्काउंट मिलेगा। सभी लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा में 1000 से 2000 तक आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, बिग डिस्काउंट। उसके साथ आप लोगों को सिर्फ मेरी तरफ से एक ड्रेसेस बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जो हमेशा ही मिलता रहता है, लेकिन इस टाइम कुछ अच्छा सा ड्रेस फ्री में रहेगा। तो जो सोच रही थी कि कब लूंगी लड्डू गोपाल, थोड़ा सा दीदी ऑफर दे दे, ऑफर के बाद लूंगी, ऐसा जो सोच रही थी वो और मत सोचिए। जस्ट फोन उठाइए और स्क्रीन पर जो नंबर है, तो वो नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिए, और कॉल करने के बाद आप लोग बोल सकते हैं कि ये आपको चाहिए कि वो आपको चाहिए, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। बहुत सुंदर सुंदर, या फिर जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जो आ रही है, आपको वो भी मिल जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ है। तो मैं बंगाली में अभी बता देती हूँ क्या बात हुई। কি আমি বলছি যে তোমরা সকলে নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তোমরা যে কোনো রকমের লাড্ডু গোপাল অথবা রাধারানী, লালা, যা কিছুই নাও না কেন, তোমাদের কিন্তু এখন প্রাইসে একটা হিউজ ডিসকাউন্ট পাবে। কারণ মে মাসে গোপু সোনাটি শপ ওপেন হয়েছিল, যার জন্য মে মাসে বিগ বিলিয়ন মান্থ হিসেবে আমি ঘোষণা করছি। পুরো মে মাস তোমরা বিভিন্ন রকমের অফার তো পাচ্ছই, এছাড়া তোমরা যা কিছু নেবে প্রতিটা জিনিসের ওপর আমার তরফ থেকে তোমরা 1000 থেকে 2000 টাকা পেয়ে যাবে, মানে ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। তো যেটা বলছিলাম সেটা হলো, গোপু সোনা টির পক্ষ থেকে তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা লালা গোপাল বা যে কোনো কিছু, যেগুলো আর কি, যেমন ধরো এই লালা গোপালগুলো তোমরা যে দামে পাও তার থেকে 1000 টাকা বা 2000 টাকা কিন্তু ডিসকাউন্ট তোমরা পেয়ে যাবে শুধুমাত্র গোপু সোনা টির পক্ষ থেকে। আর তার ফলে কি হবে, তোমরা যে প্রাইসে তোমরা লালা বা লাড্ডু গোপাল পাবে, সেই প্রাইসে কিন্তু তোমরা অন্য কোথাও আর পাবে না। এইটা শুধুমাত্র মে মাসের জন্য, মে মাসের জন্যই এই অফারটা দিচ্ছি। যারা যারা এই অফারের সুবিধা নিতে চাও চট জলদি নিয়ে ফেলো, কারণ আমার কাছে স্টক থাকে খুবই লিমিটেড। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক কিছুই ফাঁকা আছে, অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি ভরে যাবে। আর যেগুলো আমার কাছে নেই সেগুলো ডিরেক্ট বৃন্দাবন থেকে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে তোমাদের কাছে। আর এছাড়াও তোমরা এটা জানো, আমার কাছে যা কিছু থাকে সব কিছুই কিন্তু শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকেই আসে। কি চুল বলো, কি ড্রেস বলো, হ্যাঁ ড্রেসেসের ওপরও কিন্তু মিনিমাম তোমরা 30% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে, মানে 10 থেকে 30% ম্যাক্স টু ম্যাক্স ডিসকাউন্ট তোমরা পেয়ে যাবে। ওকে, আর যা কিছু তোমরা নিচ্ছ সব কিছুর ওপরেই তো কিছু না কিছু ডিসকাউন্ট অবশ্যই থাকছে। আর এখানে আমি আর একটা কথাও ক্লিয়ার করে দিতে চাই, এই যে ডিসকাউন্টটা দেখছো এটা কিন্তু তোমরা কোনো ডিসকাউন্ট সেইভাবে বলতে পারো পাচ্ছ না, কারণ তোমরা কিন্তু এটা আমার তরফ থেকে আমি তোমাদের এই টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা টাকা কম করতে বলো, কিন্তু দেখো যে কোনো বিগ্রহেই টাকা কম করা তো একদমই সম্ভব না, কিন্তু আমি এটা করতে পারি তোমাদের জন্য যে মে মাসে তোমরা যারা যারা কিনবে তাদের জন্য আমি এই অফারটা দিতে পারি যে হ্যাঁ তোমরা কিছুটা দাও, আমি কিছুটা দিচ্ছি। তার জন্য হ্যাঁ তোমাদের হয়তো বেশিটাই দিতে হচ্ছে, অবশ্যই সেটা দিতে তো হবেই, আর কম পরিমাণে কিছুটা, মানে আমার যতটা সামর্থ্য, 1000 থেকে 2000 টাকা আমার সামর্থ্য আছে, তার জন্য 1000 থেকে 2000 টাকাটা আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। রাধে রাধে।